Oy, shout out mga followers dyan, shout out. Shout out mga followers dyan. Nandito naman tayo sa gym naman ngayon. Shout out sa mga followers. Oy, tagsagsaon na itong shout out mga itong followers eh. Baby, shout out, shout out. Oy, idol, asa ka namin sa Cebu, idol? Tao na sa Lamban, idol. Oy, Lamban, sus, silingan kita, idol. Gas mo, idol. Gas. Ay, oy, kinasay. Ika, idol, asa mo, idol? Ha? Ah, maingit, idol, maingit. Oy, doon na kita, idol, nagagas mo. Ya, ikaw, idol, idol. Rickmod, shout out Rickmod. Ano na Rickmod? Si Rickme? Upaw? Si Upaw ko na say? Uy! Yay, tagsaksaon na itong shout out, idol. Sa tatsaan to, ha? Mo ni mga gwapo nga. Unsay kumpanya nimo? Unsay kumpanya nimo? Unsay pangalan kumpanya nimo? Kumpanya? Unsay pangalan kumpanya nimo? Ha? Sio? Sio? Sio kumpanya diri sa Itsunuhi. Pinakagwapo nga may pamundo og basket. Mga idol. Ay! Ano sila taga Cebu ra kay ni tanan. Shout out sa mga followers natin diyan.